अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं हसन जलील साहब की बहुत सारी जो उनकी जर्नी है उस पर बात कर रहे होते हैं, आपके मैसेजेस शामिल कर रहे होते हैं, और उसके अलावा कोई भी नया वाक़या दुनिया में हुआ हो या नई काम हो रहे हो उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपके नॉलेज के हवाले से। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आजकल पाकिस्तान में हैं, तो उनकी जानिब चलते हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। हसन भाई खैरियत से ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाइए। हसन भाई ये बताइए कि अव्वल पहले तो हम मैसेज शामिल करते हैं, पहले मैसेज कुछ हैं वो पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। पहला मैसेज है जनाब अबू जहबी से जनाब मैसेज है, और अबू जहबी से हैं जनाब महक, और महक कहती हैं कि हसन भाई आपके प्रोग्राम को हम बाकायदगी से सुनते भी हैं, और मज़ेदार गुफ्तगू आपकी जर्नी के हवाले से भी हमने सुनी है। आपने मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा किया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों के बारे में बताते हैं, लेकिन आप ख़ास तौर पर इंडिया का जिक्र करते हैं, और मेरा ताल्लुक़ भी इंडिया से है, और आप वहाँ काफ़ी दफ़ा आपका आना जाना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे में मेरी रिहाइश है, कभी बॉम्बे आपका आना हुआ है? बॉम्बे देखा है आपने महक? महक, मैं बॉम्बे को मेरा ख्याल है 5 मरतबा जा चुका हूँ। सही। वक्फे से, और जाहिर है कि बहुत ही बड़ा शहर है और बहुत सी सरगर्मियों का मरकज़ है। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, स्टूडियोज वहाँ पर हैं, बड़ी चहल पहल है, और बहुत ही ज़्यादा। पहले मैं 79 में गया था, उस वक्त इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। आखिरी मरतबा मैं गया 2004 में। अच्छा। और उस वक्त बहुत ट्रैफिक थी और सड़कें बन रही थी, लिहाजा बहुत ज़्यादा डस्ट और आलूदगी थी। लेकिन शहर की जो अपना एक बॉम्बे से जो वाबस्ता यादें हैं, और बॉम्बे के बारे में जो हम बातें सुनते आए हैं, उसकी वजह से जाहिर है बम्बई देखने का हर शख्स को शौक है। सही। और लेकिन बहर मैं इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने और शहरों की तरह 5 मरतबा बॉम्बे का, जिसे हम मुंबई कहते हैं, जी, उसका दौरा किया। सही। अच्छा जनाब, एक और मैसेज है जनाब, और ये है यूएसए से है जनाब मोहम्मद अमीन साहब कहते हैं कि हसन भाई आपकी आवाज़ सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और देख भी रहे होते हैं। इस बार वर्ल्ड कप जो है अमेरिका में हो रहा है, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, और इस बार हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन इस बार हम क्रिकेट को अमेरिका में एंजॉय करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। जी हसन भाई क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत बड़ा एजाज़ है मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए, और बिलाखिर अमेरिका में क्रिकेट आ चुकी है जी। और यहाँ मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है जी। मैं 2001 में मैंने माइग्रेट किया था फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका। अच्छा। और उसी साल आते ही इत्तेफाक से एक साहब मुझे मिल गए, उन्होंने कहा कि जी आप आ गए तो आप हो जहाँ पर वहाँ क्रिकेट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सही। तो कोई प्लान कीजिए कि हम कोई बहुत बड़ा इवेंट करें। सही। तो मैंने अमेरिका की तारीख का पहला सही मानों में बड़ा क्रिकेट इवेंट किया था न्यू जर्सी में। अच्छा। ये इंटरनेशनल डबल विकेट टूर्नामेंट था जिसमें दुनिया भर से 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। माशाल्लाह। उसके बाद यही इवेंट हमने 2002 में ह्यूस्टन में किया। सही। और मुझे अंदाजा था कि अमेरिका में इवेंचुअली क्रिकेट आकर रहेगी जी। और ये क्रिकेट की बहुत बड़ी मार्केट साबित होगी। सही। तो हमने जो उसे स्लोगन रखा था वो था कि क्रिकेट हैज फाउंड अ न्यू होम अमेरिका। सही। तो आप देखिए कि वो 20-22 साल पहले का देखा हुआ ख्वाब अब पूरा हुआ है, और अब अमेरिका में फुल फ्लैश क्रिकेट शुरू हो गई है। सही। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी दिलचस्पी के लिए बताऊं, बड़े कम लोगों को पता है कि अमेरिका में अब तकरीबन 35,000 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं। अच्छा। तकरीबन 850 के करीब लीग्स हैं, और कोई 850 के करीब क्लब्स हैं, और कोई तकरीबन 100 के करीब लीग्स हैं।
صحیح اور ہر جگہ پر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. صحیح تو آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ امریکن بچے بھی کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. صحیح بالکل صحیح. اچھا جناب ایک میسج اور ہم شامل کرتے ہیں اور یہ ہے کراچی پاکستان سے, اور یہ میسج ہے محمد عمیر صاحب کا. عمیر صاحب کہتے ہیں کہ حسن بھائی کرکٹ کے حوالے سے جتنا آپ جانتے ہیں تو شاید ہی اب تک ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ اتنی گرفت کرکٹ پر کسی کی مضبوط ہو. آپ کی گرفت بہت مضبوط ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیری پیکر جب کلر کٹ اور وائٹ بال اور ڈے نائٹ کرکٹ کا آغاز کیا گیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا یا دن کی روشنی میں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اور سیکنڈ ٹیسٹ کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے ون ڈے اور T20 کے آنے کے بعد, کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو جواب دوں گا ٹیسٹ کرکٹ کا. بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی T20 اور جو ون ڈے انٹرنیشنلس ہیں ان کی چمک دمک نے ٹیسٹ کرکٹ کو تھوڑا سا پیچھے ڈھکیل دیا ہے. لیکن جو کرکٹرز ہیں وہ ابھی بھی ٹیسٹ کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے ٹیسٹ کرکٹ, اس میں صحیح معنوں میں کھلاڑی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ 5 دن کھیلتے ہیں اور 2 اننگز ہوتی ہیں تو 4 اننگز ہوتی ہیں. تو اس میں لمحات ہر لمحے کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال بدلتی رہتی ہے. پہلے دن کسی کا پلہ بھاری ہوتا ہے, دوسرے دن کوئی اور ٹیم حاوی ہو جاتی ہے, تیسرے دن لگتا ہے کہ جی پہلی ٹیم جیت جائے گی, معلوم ہوتا ہے آخر میں جب اینڈ ریزلٹ ہوا تو کوئی اور ہی ٹیم جیت گئی یا پھر وہ ڈرا ہو گیا. صحیح. تو ٹیسٹ کرکٹ میرا خیال ہے ختم نہیں ہوگی, کم ضرور ہو گئی ہے, اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اس کے رولز میں کوئی تبدیلی کی جائے اور اسے اٹریکٹیو بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. جو روایتی کرکٹ ہے اسے قائم رکھنا چاہیے. اسی میں اس کی خوبصورتی بھی ہے, اسی میں اس کا ایکسائٹمنٹ بھی ہے, اور اسی میں اس کی دلچسپی بھی ہے. اب میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے کیری پیکر کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل ہے. اس زمانے میں صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جاتی تھی, تو اس نے صحیح معنوں میں کرکٹ کو ایک ریولیوشنائز کیا. اچھا. انہوں نے پہلی دفعہ کلرڈ کلوتھنگ یعنی جو کلرڈ کپڑے ہیں وہ انٹروڈیوس کیے. پہلی مرتبہ لائٹس میں کرکٹ کھیلی گئی. اس کے بعد ون ڈے کرکٹ کو اس نے بہت ہی زیادہ کمرشلائز کر دیا. تو اس سے بہرحال یہ ہوا کہ نئے حالات کے مطابق جو آج کل ہے کہ لوگ جو نئی نسل ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگا سکتی کہ گراؤنڈ میں پورا دن کرکٹ دیکھے. ان کے لیے ایک بہت اچھا ایونیو کھل گیا کہ پہلے ون ڈے میچز ہوتے تھے اور اب T20 شروع ہو گئے. تو بہرحال کیری پیکر کا بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اور دیکھیے دونوں گیموں کا میں جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کا اپنا مزہ ہے, اور دن میں ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے جاتے ہیں, اور رات کے وقت اپنا مزہ ہے. رات کو صرف ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ مصروف دور میں جو کرکٹ کے شوقین ہیں انہیں آرام سے گراؤنڈ میں جا کر اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر کرکٹ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل جناب, یہ ہمارے آج کے میسیجز تھے جو کہ ہم نے شامل کیے. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کراچی میں تھے اب سے کچھ دیر پہلے اور اب آپ لاہور آ گئے ہیں. موسم بتائیں گے اس وقت کیسا موسم ہے, اور خاص طور پر کیونکہ آپ امریکہ سے آئے ہیں تو اس وقت گرمی سے تو آپ بہت بڑا پریشان ہوئے ہوں گے. ارے بھائی بہت گرمی ہے کراچی کی. تو روایتی آپ کو پتا ہے روایتی کی چبھنے والی گرمی ہے. اور حالانکہ کراچی میں کل رات سے ہوا چل رہی ہے لیکن وہ ہوا بھی ٹھنڈی نہیں ہے, گرم ہوا ہے. اچھا. اور اصل میں کراچی کا موسم بہت تبدیل ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, اس کے بعد کالج میں پڑھتے تھے, تو کراچی کے موسم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ گرمی بہت ہوتی تھی دن بھر, لیکن جہاں شام کو 4-5 بجے اور آسمان پہ ہلکے سے بادل آ جاتے تھے اور ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی تھی. اور بلکہ بعض اوقات جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہلکی سی فوار بھی پڑتی تھی. تو کراچی کی شامیں جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور مشہور تھی. اب وہ چیز نہیں رہی کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی, دھواں بہت ہو گیا, پولوشن بہت ہو گئی. تو اب تو گرمی جو صبح سے آپ کی یعنی